बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो खुसूसी तौर पर ऐसे हजरात के लिए है जो ये शिकायत करते हैं कि हज़रत हमारे कारोबार के अंदर बंदिश हो चुकी है, दुकान कारोबार पर ग्राहक नहीं आते, जादू जिन्नात नजर बद की शिकायत हो चुकी है, घर के अंदर जादू जिन्नात नजर बद की शिकायत है, हमारे ऊपर जादू जिन्नात की शिकायत है, जिसकी वजह से हमारी हर वक्त तबीयत ख़राब रहती है। बहुत से इलाज करवा लिए हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे। तो आज की इस मंज़िल दुआ को अपने घर के अंदर कारोबार के अंदर बाआवाज़ बुलंद चला दें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर से कारोबार से हर किस्म का जादू ख़त्म हो जाएगा, जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाएंगे, नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाएंगे। इस मंज़िल के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के मुबारक नाम या अल्लाहु या बासितु या रज़्ज़ाक़ का भी जिक्र किया जाएगा। ये वजीफ़ा खुसूसी तौर पर कारोबार की बंदिश के लिए, रिज़्क़ की तंगदस्ती को ख़त्म करने के लिए, दुकान कारोबार पर ग्राहकों का रश लगाने के लिए बहुत ही मुजर्रब है। तवज्जो के साथ सुने, कामिल यकीन के साथ ये मंज़िल सुने, ये ज़िक्र सुने। इंशाअल्लाह ताला इसकी फ़ैज़ व बरक़ात आप अपनी आँखों से ज़रूर देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअु व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर।
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله اعبدوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا باسط يا رزاق 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 يا الله يا باسط يا رزاق
يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق
يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق يا الله يا باسط يا رزاق